Hello, everyone. Good evening. Good evening, Hello, Sis Brookie. We just Arjun. Hello, three. Sis Ika. Yes, that's right. So we are still watching for others to join our class actually. All right. So you guys, Sis Arjun, what's up? Sis Arjun, Yes, Brookie. yeah, I'm what's up? You are good? yeah. Oh, sure. That's a great. But What are my you doing? son You're sad? menyusui. Oh, sure. Breastfeeding That. ya? Ah, Oh, all right. ini Oh, that's okay. You can breast. just do it. You can just continue, Sis Arjun. All right. And Oh, Sis okay. Ika. Hello, Sis Ika. What's up, sis? Yeah, hello, Bro Hello. Vic. Sure. I'm great. Oh, you're really great. All right, Sisika. Yeah, Sisika. Oh my yeah. God, I couldn't hear your voice clearly actually. Okay, Hello. okay. Oh, that's great. Can you Sisika. hear? Yes, that's right. I can hear you. Sisika, have Yeah. you had your supper? As you? Yeah. What? Have you had your supper? Supper is Have like a you? dinner. Oh, yes. Yes, I have. Oh, great. So what did you eat for your supper? I eat fried nila apa ya? Oh, sure. That's a fish. Yeah, fried fish Mm, with um with but sambal. oh, sure. It must be right. Okay. Uh, So, did you cook yeah. it by yourself, Sis Ika? No, I just No. buy it. Yeah. Oh, sure. Great, Sis Ika. Well done. And by the way, Sis Ika, how is the weather in your place? The weather in Yogyakarta is Uh, that's light a today. sunny. Yeah, That's the it right. is sunny day. Mm, Oh, that's yeah, there great, is Sis Ika. no rain today. That's right. That's basically the same here in my place in Surabaya, Sis Ika. The water is also sunny. And it's more than sunny. That's so hot here. My God. Oh, yeah. Okay. Yes, that absolutely. Okay. So you guys, let's open our class today while waiting others first. So good evening, guys. Welcome back to the class again with speaking partner. We are We best are the best partner. partner. Right. What's password, guys? Keep Keep smile. Yeah, smile. keep smiling. That's the correct one, guys. Keep smiling. That's it. Keep smiling. Yeah, that's right. Keep, ada kata keep, ya guys ya. It must be followed by gerund. Keep smiling, keep fighting, keep cooking. Yeah, that's one, everyone. Okay. So great. Okay. So you guys today, what day is today, everyone? Hari apa nih? Today is Wednesday. Wednesday, right? That's a Wednesday. And on Wednesday, especially today, we would like to learn. This is about grammar again. That's about conjunctions, everyone. Okay, this topic is really important. We always use the conjunction if we want to make a question, we want to make a sentence, yeah, and yes, in negative, interrogative, and any sentence, guys. So we always use it when we want to speak. So that's why we must learn it and we must understand it, everyone. Okay, so let's try to figure it out. Start from here. We got started right now because it has more time to talk about this, everyone. So here we go. That's a conjunction. So basically, what is conjunction, guys? Conjunction itu apa sih, guys? What is Kata it? hubung. Kata Bung. Kata hubung. hubung, bener banget kata hubung, kata penghubung. Yes, yes. So menghubungkan antara kata, kat, dengan kata yang lain ataupun kalimat dengan kalimat yang lain ataupun frasa dengan frasa yang lain. Or maybe klausa dengan klausa yang lain. That's a conjunction, everyone. Alright. Alright, so let's try to talk about this. This is our lesson definition, everyone. All right, and I would like to ask you to rate this if you want. And what about this three, Daffy three? Si Daffy three, coba dibaca yuk. What is conjunction?
Just the first paragraph, Sisri dan Fitri. Hello, Sisri. Yes, All right. Yeah, come on. Please read the first paragraph. What is conjunction? What is a conjunction? Yeah. A conjunction is a two that whole words. Phrases. Phrases and clauses, both dependent and independent together. There are three different kinds of conjunctions: coordinating, subordinating, and correlative, each serving its own distinct purpose, but all working to bring words together. Wow, great. Thank you so much, Sisri dan Fitri. You're so excellent. All right. Sure. And what about the others weren't? Bro Alwan Dwianto. Bro Alwan. Hello, Bro Alwan. Are you here? Bro Alwan. Hello. All right. Maybe Hello, Bro hello. Alwan Sorry, still- sorry, sorry. Oh, all right. Hello, Sure. Okay. Bro Alwan, what about you? Please read the second paragraph. So what is conjunction? Ah, Yeah. what is conjunction? Thanks to conjunction, we don't have to write short. Copy or Let's say copy. Copy sentence. We can extend our lines with simple words like and or but, and perhaps a comma or two. What is conjunction? It's a joiner and so much more. Review the example below and then download the handy chart as a reminder of each type of conjunction. All right. Great. This is a choppy. Yeah, but that Bro Alwan. Choppy. Choppy. Yes, that's right. Okay, thank you so much, Balwan. You're so good. All right. So you guys, this one. What is conjunction? A conjunction is the glue that hold words, phrases, clause, either both dependent and independent together. Jadi sebuah conjunction kata hubung ya, sebuah kata hubung. Jadi sebuah conjunction itu adalah penghubung nih guys ya, yang menghubungkan antara kata, frasa, klausa, ya guys ya, entah itu independen yang bisa berdiri sendiri atau dependent yang tidak sendiri. Dependent itu kayak teman-teman bilangnya subclause atau anak kalimat gitu guys ya. Independent itu main clause. Di bahasa kita, bahasa Indonesia itu induk kalimat gitu. Seperti itu guys. Nanti ada sebuah anak kalimat, induk kalimat. Ya guys ya. Subclause, main clause. Dependent, independent. Itu sama ya guys ya. Oke. Klausa itu seperti itu guys. Kalau phrase itu adalah sebuah gabungan kata ya guys ya. Tapi tidak berpola ya guys ya. Kayak keep fighting. Keep fighting itu adalah atau keep smiling itu juga frasa teman-teman. Cuma nggak berpola ya guys ya. Kalau word berarti berkata, satu kata. Frasa itu gabungan dari sebuah kata. Cuma tidak berpola. Berpola itu dinamakan berpola itu apa? Ada subjek, ada predikat kalau di bahasa kita. We have subject and verb. Kalau klausa di sini mostly dia itu ada subjek sama predikatnya gitu guys ya. Oke, sebenarnya dari paling kecil guys, ada yang pertama word. Word itu kata. Gabungan dari kata sama kata itu bisa menjadi yang pertama ada phrase itu guys ya. Frasa ini guys ya. Frasa. Tapi sih tidak berpola ya guys ya, tidak berpola. Yang kedua ada sentence. Yang ketiga ya guys ya. Sentence. Sentence. Wait. Sentence. Itu adalah kalimat. Kalau kalimat itu berpola. Berpola apa? Subjek, predikat. Minimal sentence itu adalah subjek sama predikat. Baru nanti ikut ke clausa. Clausa itu gabungan dari sentence ya guys ya. Gitu. Oke. This one is a word. Jadi penggabungan ya guys ya nanti. Digabungin. Namanya kita butuh conjunction sebagai penghubung. So what is conjunction? This one.
Thanks to conjunction, we don't have to write short, choppy sentence. We can extend our lines with simple words like and or but, and perhaps comma or two. What is conjunction? It's a journal and so much more. Review the examples below and then download the heady chart as a reminder of each type of conjunction. Teman-teman catat ya guys ya. Okay, so here we go. Ini sama kayak yang ada di modul teman-teman. You just understand it. The first. Nanti tadi kan ada 3 jenis nih guys ya. Ada coordinating conjunction yang paling sederhana. Ada yang namanya itu subordinating conjunction. Nanti berbentuk klausa, anak kalimat induk kalimat. Dan juga subordinating conjunction. Yang di situ berpasangan gitu guys ya. Kalau ada ini pasti ada itu. Gitu guys. Kalau ada but pasti ada also. Gitu guys ya. Okay. So the next one is this. Here as ini dulu guys ya, kita yang pertama dulu ada yang namanya coordinating conjunction. Ini sering banget kita pakai ya guys ya. Kita selalu pakai banget, cuma kita nggak sadar aja kalau jenisnya coordinating conjunction. So what is coordinating conjunction? Coordinating conjunctions are what come to most people's minds when they heard the word conjunction. Yang muncul pertama kali kalau kita mengetahui atau melihat conjunction, itu pasti yang muncul jenis ini dulu guys. They join together word phrases in independent clause. With them, short and choppy sentence can be joined into filler lines. There are 7 of them. Ada 7. Cara mudah mengingatnya, ini ada akronim atau singkatan. Ingat-ingat aja teman-teman, Fun Boys. Fun Boys itu sebuah singkatan untuk mengingat jenis-jenis coordinating conjunction. Ini sama yang kayak dulu teman-teman kita pernah belajar di basis 1 dulu, Bro Vicky pernah spill kan dulu. Fun Boys, apa aja Fun Boys? For. F-nya itu for. A-nya itu and. B-nya itu N-nya dulu guys ya, nor. B-nya itu but. O-nya itu or. Y-nya itu yet. S-nya itu so. Fun Boys. Ingat-ingat aja singkatan Fun Boys. Okay. So the first guys, for. Explain reason or purpose just like because. So for ini artinya apa guys mananya? Apa nih guys? This is karena guys. Oh, like a because. Yeah, like a because. Karena. Mostly kalau kita mendengar for itu pasti artinya untuk ya kan guys? Ini right? Iya. Yeah. Kalau for yang artinya untuk, this is a preposition. Nah, kata depan itu guys. Bukan conjunction. Oh. Iya, for. Ingat ya, for di sini itu artinya karena. Cuma kita jarang banget atau orang-orang pun jarang banget pakai for untuk bermakna karena. Karena udah ada because gitu guys ya. Sebenarnya kita boleh pakai for. Penggunaannya pun juga sama kayak because. Ya guys ya, sama. As a native, mereka juga pasti menggunakan for juga, nggak hanya because kalau pakai bilang karena. Gitu guys. Di tempat kita itu kurang terkenal aja. Karena kalau kita mau bilang karena, ya pasti pakai because, jarang pakai for. For untuk kata untuk gitu guys ya. Alright. Oke guys ya. For di sini artinya karena ya. The next one is and. What is and? Dan Done. So adds one thing to another. Tambahkan ya, berarti done. And what about the nor? Nor? Iya. Ya, use the present an alternative negative idea. Bentuknya pasti di negatif bentuknya. Konotasinya negatif teman-teman. Oke. And this one, Bro Vicky selalu bilang biasanya pun tidak gitu. Teman-teman, terserah teman-teman mengartikannya ya. Kalau Bro Vicky sukanya pun tidak. Gitu guys. Nanti ada contohnya juga guys, so don't worry. And that is but. What is but? Show contrast. Tetapi. Iya, tetapi. Alright. Or present an alternative or a choice. Atau. And the next is yet. What is yet? belum. This is introduce and constructing idea that follow the preceding idea logically. So this one is tetapi guys. Oh. Tetapi. Okay. Ini sama kayak but. Ini nasibnya sama kayak for yang artinya karena itu guys.
Jangan dipakai Oke, I aja. see. Semua pakai but gitu. Sebenarnya teman-teman boleh pakai yet. Kalau yet yang bermakna belum, that is a preposition. Gitu guys. Or maybe bisa juga adverb sebagai adverb. Guys ya. You got it everyone? Aman ya teman-teman? I got it. Tuh. Jadi sama ya. Penggunaannya pun juga sama kayak but yet itu guys. That is the same. Ya, guys. Bro Vicky, Kayak because sama karena. Ya Bro Novel. penggunaan yet itu bisa di akhir kalimat gak ya? Oh no, it's gonna be different. Kalau ini nanti di tengah-tengah ya. Kalau yet di akhir kalimat itu yang artinya belum bro. Itu adalah adverb. Beda ya. Oke. Beda nih. Oke. Yet di sini artinya tetapi. For di sini artinya karena. Oke. Bukan yet yang artinya belum. Bukan for yang artinya untuk. Ya itu beda lagi. For yang untuk itu jenisnya adalah bisa teman-teman bilang preposition. Kalau yet itu bisa dibilang adverb keterangan. Gitu. And the next one, so what is so in English? Jadi, Indicate the fact. Ya, teman-teman boleh dibilang jadi, boleh sehingga, ya guys ya, boleh. Ini untuk kesimpulannya guys ya. That's one. So we have fun boys for not artinya karena, and, dan, nor, pun tidak, ya guys ya. But tetapi, or atau yet tetapi juga sama kayak but. So jadi atau sehingga. Alright. This is fun boys. Coordinating conjunction. Coba kita langsung ke kalimat, ke contoh supaya teman-teman lebih mudah ya guys ya memahaminya. Look at this one. This is the example. I go to the park every day for I love to watch the dog on the line. So guys, what is the meaning? Saya Pergi ke taman pergi ke taman setiap hari Minggu. setiap hari Minggu. Karena Karena saya saya suka saya melihat suka melihat bebek di bebek danau. di danau. Sama kayak teman-teman bilang, I go to the park every day because I love to watch the duck on the lake. Sama, but use for. Gitu guys ya. This one. Teman-teman sekarang boleh untuk bilang for ya guys ya. Dalam memaknai karena. Gitu ya. It's just normal for the native. Okay. The next Sorry. one. Ya. Berarti for sebagai conjunction yang diartikan karena itu berarti harus selalu di tengah kalimat dan di awal sebelumnya ada tanda koma gitu. So Atau- basically sebenarnya ini ya nggak harus sih sebenarnya. Ini cuma kalau penulisannya benar memang seperti itu ya. Karena kan ada kalimat for I love karena juga boleh kok teman-teman dibalik itu. For I love to watch the duck on the lake. I go to the park every Sunday. Itu juga boleh sih Sika. Intinya sama kayak because gitu guys ya. Oke. You wanna say this one? Teman-teman bilang gini. Saya belajar bahasa Inggris karena saya ingin pergi ke luar negeri. Berarti gimana? I study English juga boleh. For I want to go to abroad. That's one for example. Itu boleh, Miss Ika. Jadi sama persis kayak teman-teman menggunakan because gitu. Alright, Miss Ika ya. Okay, It is better you use this one untuk menandakan sebuah kalimat satu dan kalimat yang lain gitu guys ya. So you can use it seperti ini. Oke? Kalau di kalimat semisal I'm waiting for you, kata for di situ beda lagi tuh, Bro. Kalau for you itu sebagai preposition ya, artinya untuk bukan karena. Gitu ya. Waiting, menunggu itu harus diikuti sama for ya, teman-teman. Wait for. Kita nggak boleh nih, saya menunggumu, I wait you. Nggak boleh. Harus ada prepositionnya. Wait for you. Gitu guys ya. Kayak go. Go juga ada preposisinya, tapi to. Go to. Kita nggak boleh langsung bilang I go work. I go to work. Gitu guys. I go to your house. Wait for. Gitu ya. Itu preposition. Ya. Okay. So guys, the next one is this. I watched the dog on the lake and the shirtless man playing soccer. Apa artinya nih guys? Saya melihat bebek di danau dan laki-laki. Shirtless itu laki-laki nggak pakai baju.
Baju. Oh, memainkan Bermain sepak bola. bola. Bermain Iya. sepak bola. Bermain sepak. Kan biasa kan guys, laki-laki kan kalau main bola gak pakai baju gitu guys. You know right? Hmm, Iya. mm-mm. The shirtless man playing soccer. This is done. That's easy, right? Teman-teman udah bisa ya untuk bilang done. The next one, Okay. I don't go for the fish air nor for the dog. I just like soccer. Pun tidak. Betulnya apa guys? Saya tidak pergi Tidak pergi untuk untuk udara segar. Mencari Pun udara. tidak pun tidak untuk ya melihat bebek. melihat bebek. I just like soccer. Saya hanya suka Saya hanya Bermain suka bola. sepak bola. bola. Iya, gitu guys. Pun tidak. Berarti dua-duanya enggak gitu guys ya. Saya datang, saya pergi itu enggak untuk mencari udara segar ataupun tidak untuk mencari ataupun tidak untuk menonton atau melihat a dog gitu guys ya. Bebek. I just like soccer. Saya hanya suka Saya hanya suka bola. bola. That's nor. Bentuknya negatif ya guys ya di sini. Oke, aman ya? Gak boleh positif guys. No. Mana pun tidak. The next one. Soccer is introspector in the head of somber. Bola. Menarik saat Ya, menghibur. Menghibur Interest itu menghibur di di musim musim dingin. di musim dingin. Tetapi Tetapi lebih baik lebih baik di musim pertengahan musim panas. panas. Iya, tetapi nama tetapi pasti kebalikannya, opposite gitu guys ya. Oke. And the next one, the men play on two teams, shirt or skins. Laki-laki bermain di dua tim, dua tim yang pakai baju sama atau tanpa nggak pakai baju. tanpa baju. Gitu guys. That's right. Okay. I always take a book to read, yet I never seem to turn a single page. Saya selalu mengambil buku untuk membaca, buku, tetapi tapi saya tidak pernah berpindah dari satu halaman. iya, tetapi saya nggak pernah nih guys ya berpindah satu halaman atau membalik satu halaman pun ya guys ya. No, oke. Tetapi gitu guys. Atau maupun juga boleh sebenarnya. Intinya sama kayak but teman-teman ya, kayak tetapi gitu artinya. Kebalikannya gitu. Okay, you want to see this one? Saya suka nih guys, saya suka makan sayur, tetapi saya nggak suka pedas. Berarti gimana? I like eating vegetables, yet I like I I like like spicy food. That's one. That's one. Pakai yet sama kayak but artinya gitu guys. Artinya opposite gitu ya. Lanjut dulu nih guys. I'm dating one of the players, so I watch the soccer game each week. Saya berkencan dengan salah satu pemain. Jadi saya atau melihat sehingga bola menonton bola setiap minggu. setiap minggu. Iya guys, that's Wah, it wah, everyone. Wah. Kayak siapa nih? Iya guys ya. Alright guys ya. This is everyone. You got it. Ini adalah coordinating conjunction. Yang itu teman-teman ingat aja fun boys. For, and, nor, but, or, yet, so. Maybe the new one is this everyone for you. Mungkin teman-teman yang agak kaget itu ya ini ya. For sama yet. Ini adalah conjunction. Kita bermakna karena dan yet bermakna tetapi. Kalau for artinya untuk itu sebagai preposition kata depan. Kalau yet yang artinya belum sebagai adverb keterangan. You got it everyone? Aman ya? Alright. Pemakaiannya ini boleh dibalik, boleh di depan itu boleh kok guys sebenarnya ini. Oke. Mostly di tengah-tengah tapi nggak di belakang ya. No, it's gonna be different. Alright. Karena untuk menggabungkan antara kata yang awal ini kalimat awal dengan kalimat yang kedua. Gitu guys. Menghubungkan. Berarti di tengah-tengah kan guys. Gitu. Oke. Mostly this is the correct one. Aman teman-teman ya untuk coordinating conjunction. Do you have a question everyone? Yeah. Bro, This is me. nor
nor and or. Terus Beda, beda. Nor itu pun tidak. Kalau or itu atau. It's different, yes, right? okay. Okay, Jasmine? Yes. Right. Okay, thank you, Okay. bro. Okay, guys, sure. Udah ya guys, teman-teman. Kita lanjut lagi nih. The following one. Jenis yang kedua. Okay. What is subordinating conjunction? A subordinating conjunction always introduces a dependent clause, tying it to an independent clause. Nih guys, teman-teman. Dovi kita tandai ini dulu nih guys. Apa sih? A dependent clause itu is a group of words that cannot stand alone as complete sentence. Namanya dependent, depend, berarti tergantung. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Gitu guys ya. Dia butuh pendamping, butuh sandaran gitu guys ya. Dependent. Tapi kalau an independent clause is by contract, can stand alone and complete sentence. Kalau independent itu kebalikannya, dia bisa berdiri sendiri, teman-teman. Gak butuh sandaran ya guys ya. Makanya independent woman, are you sure? Independent woman. Yes, Alright. of Yes, course. that's Yeah. great. Itu guys ya. Bisa. Independent woman berarti kan wanita yang bisa berdiri sendiri ya, bisa apa-apa sendiri gitu. Dia independent, dia bisa berdiri sendiri. Kalau dependent nggak bisa berdiri sendiri. Di bahasa kita, bahasa Indonesia, biasanya kita selalu bilang gini guys. Dependent clause itu adalah subclause atau anak kalimat gitu guys ya. Begitu nih. Anak kalimat ini bahasa kita ya. Bahasa Indonesia, anak kalimat. Guys ya. Kalau independent itu induk kalimat. Induk kalimat. Gitu guys ya. In English, we say dependent, independent. Atau maybe subclause itu anak kalimat, main clause itu induk kalimat. Gitu guys ya. You got it, everyone? Maksudnya gimana? Coba Bro V kasih sebuah contoh nih guys ya. You wanna say this one? Contohnya teman-teman mau bilang gini nih. Saya suka makan nasi karena saya menyukainya, gitu guys. How do you say it in English? Saya suka makan nasi karena saya menyukainya. I like I it. like I like rice. I eat rice ya. Ini guys, saya makan I eat nasi rice karena cause- menyukainya. I eat Oh, rice I eat rice because I like it. I like it. I like Iya, it. I like it. Nah, dari kata ini guys, I eat rice because I like it, kita bisa menemukan dua jenis kalimat. Ada anak kalimat, induk kalimat. Kita cari anak kalimat dulu nih guys ya. Anak kalimat dulu. Anak kalimat di situ namanya tidak, yaitu butuh yang namanya pendamping. Kalau nggak ada penjelasnya, dia nggak bisa menjadi kalimat baku atau nggak bisa difahami. Nanti pasti gantung gitu guys. Coba Bro Vicky ini. I eat rice because I like it. I eat rice ini Bro Vicky tunjukin. I eat rice ini adalah induk kalimat. Kalau because I like it ini adalah anak kalimatnya. Dependent. Coba kita bahas anak kalimat dependent dulu ya. Biar urut nih. Bro Vicky tutup nih guys. Bro Vicky tutup yang anak kalimatnya. Nih. Because I like it. Karena saya menyukainya. Apakah bisa difahami? Tentu paham gak guys? Tiba-tiba tiba-tiba kalimatnya gini. Suka Sis apa? Riri, Kan nggak tahu. because I like it. Apakah bisa difahami? Pasti kita, hah? Lu ngomong apa sih? Gitu kan guys? Tiba-tiba Sis Riri, karena saya menyukainya. Nah, terus kenapa? Pasti gantung. Dia butuh penjelas. Penjelasnya makanya itu dia itu adalah dependent. Anak kalimat tidak bisa berdiri sendiri, butuh penjelas. Penjelasnya itu apa? Ya induk kalimatnya. I eat rice. Itu guys. Oke. Makanya I eat rice because I like it. Saya makan nasi karena saya menyukainya. Dibalik boleh. Because I like it, I eat rice. Karena saya menyukainya, saya makan nasi. Juga boleh. Alright. Kalau yang induk kalimat atau independent clause, dia berdiri sendiri. Meskipun Bro Vicky tutup nih, guys. Bro Vicky tutup untuk dependent atau anak kalimatnya. I eat rice. Ini kalimatnya baku, bisa difahami. Sis Ika, I eat rice.
Jessica paham nggak Bro Vicky bilang gitu? Ya, ayo. Paham kan? Ya, Ya. paham. Nggak perlu penjelas. Tapi kalau Bro Vicky bilang gini, Jessica, because I like it. Berarti Jessica, hah? Gitu. Jessica, is that right Jessica? Ya, it's right. Ya, itulah bedanya anak kalimat induk kalimat teman-teman. Oke, you got it everyone? Paham ya semuanya ya? I got it. You got it everyone. Nah, seperti ini guys. Di sini itu anak conjunction-nya itu banyak baik teman-temannya. Oke. In English, there are a lot of subordinating conjunction. Here are the most common examples. Banyak although, as, because, before, how, if, once, since, then, that, though, until, when, whenever. Atau teman-teman kata tanya question word gitu guys ya. 5W1H, 5W1H, where, when, why, who, semuanya juga boleh dipakai di sini guys ya. Whether, while, why, dan sebagainya. Itu adalah this is the second is subordinating conjunction. You got it everyone? Bisa teman-teman ya di sini. Bro Vicky kasih contohnya nih guys. Okay, I have an example here. Look at this. Because of him, because of him, nih guys ya. Oh wait, ini kan kita kan pasti ini. Because of him, I learned how to start my own business. Artinya apa, guys? Karena dia, saya belajar bagaimana memulai bisnis saya sendiri. Iya, so that's one. Nah, kalau kita menentukan anak kalimat induk kalimat, ya tandanya mostly anak kalimat, guys ya, atau dependent clause itu pasti yang diikuti sama conjunction-nya. Gitu, guys. Kalau induk kalimat, dia nggak ada conjunction-nya. Because of him, I learned how to start my own business. Kira-kira anak kalimatnya yang mana, guys? Because of Because of him. Induk kalimatnya, I learned how to start my own business. Sama kalau kita tentukan lagi, guys. Tiba-tiba nih, Bro Vicky bilang gini. Ini Bro Vicky hilangin ya, guys ya. Si Sylvie, because of him. Sylvie paham nggak Bro Vicky katakan itu? Ya. No, right? Gak paham ya? Because of him. Karena dia, gitu tiba-tiba. Tiba-tiba, Sylvie, because of him. Karena dia. Pasti butuh penjelas tuh, guys. Oke. Tapi kalau Bro Vicky tiba-tiba tanya nih. Butuh penjelasan, Bro. Iya. Si Sylvie, tiba-tiba Bro Vicky tanya ke, bilang ke si Sylvie. Si Sylvie, I learned how to start my own business. Sylvie paham kalimatnya baku itu. Karena itu adalah independent. Gitu, guys. Gitu ya kalau kita analisis tadi. Mana yang independent, mana independent. Lanjut lagi nih, guys. You want to make a sentence and everything will fall into place if you start at the beginning. Apa nih? Semuanya Semua akan jatuh pada tempatnya. pada gitu ya. tempatnya. Jika kamu atau kalau kamu mulai dari awal. Iya, pasti guys ya. It's just normal. Okay. Pasti mulai dari nol, ya pasti jatuh dulu guys. Alright. The next one. Until you try, you'll never know. Apa nih? Sampai kau berusaha. Sampai kamu mencoba, kamu Ya, tidak sampai kamu mencoba, kamu tidak Kamu tidak akan tahu. tahu. Yeah, alright. I add a new entry to my gratitude journal when I wake in the morning. Saya menambahkan apa nih? New entry. New entry. Entry itu kayak teman-teman masuk catatan gitu, guys. Catatan. Saya menambahkan catatan baru di jurnal. Ketika saya bangun di pagi hari. Nah, Nah, gitu guys. That's it. Kita pakai when di situ ya sebagai conjunction-nya. Okay. As I write his letter, I know I must say goodbye. So, saat saya menulis surat ini, saya tahu saya harus mengucapkan selamat tinggal. Life's been so happy since I moved to Chile. Hidup menjadi bahagia sejak saya pindah ke Chile. Iya, guys. Do you want to move to Chile, guys? No. Just stay here, guys. Okay. Chile, I know Chile.
Chili. Chili. You always eat it. Alright. Otherwise itu termasuk, iya Bro Rahmat sama. Otherwise itu sama ya. Boleh dipakai di subordinating conjunction. Sama. Otherwise. Tuh. Oke. Lanjut guys ya. Seperti itu teman-temannya. Nah di sini boleh dibalik-balik nih guys ya. Secara penulisan as a writing teman-teman, kalau anak kalimat dulu berarti ditambah koma nanti. Because of him, koma, I learn how to start my own business. Tapi kalau induk kalimat di depan, itu nggak perlu koma. I learn how to start my own business because of him. Itu nggak perlu dipakai koma. Saya belajar bagaimana memulai bisnis saya sendiri karena dia. Itu teman-teman nggak perlu pakai koma. Kayak contoh seperti ini nih. Everything will fall into place if you start at the beginning. Kita nggak perlu pakai koma di sini. Tapi kalau kita if-nya dulu di depan, if you start at the beginning, koma, everything will fall into the place. You got it, everyone? As a writing. Penulisan seperti itu. Oke. Oke guys ya, aman teman-temannya untuk subordinating conjunction? Punya bisa ya? Oke. Kita lanjut dulu guys. The last is this one. What are correlative? Namanya correlative. Itu pasti berpasang-pasangan. Correlative conjunction are tactim conjunction. Ya, tactim conjunction. Berarti berpasang-pasangan ya guys ya. Kalau ada itu, ada dia gitu guys. Kalau ada kamu, ada apa guys? Ada apa guys? Ada dia. Ada dia. Alright, boleh. Oke, gitu guys ya. Pasang-pasangan. Kalau nggak sama dia nggak mau gitu guys ini. Ini udah jadi pabriknya sudah seperti itu. Jadi sononya sudah seperti itu. Apa aja? Both sama and itu sudah pasangan ya guys ya. Both itu artinya apa guys? Both? Keduanya. Keduanya. Both? Keduanya. Oke. And artinya apa? Dan. Oke. Both itu keduanya. Teman-teman boleh ini. Both itu artinya keduanya. Oke. Nanti pasangannya sama dan. Oke. Lanjut dulu nih. Whether sama or what is weather? Apakah? Ya, whether itu bisa bermakna apakah juga boleh. Tergantung kalimatnya teman-teman enaknya gimana gitu guys ya mengartikan kata weather itu. Oke. One second guys. Oke. The next one. Ingat ya whether itu sama or. Teman-teman boleh masuk seperti apa aja ya. Kalau Bro Vicky suka kayak apakah atau juga boleh nih. Kalau juga boleh. Ya guys ya, up to you. You want to make this one. Whether atau jika juga boleh. Jika, ya guys ya, atau apakah, atau, is okay. Or-nya itu atau ya, you can say this one. Oke. Jika, atau. Itu. Atau. Itu ya teman-teman. Lanjut lagi nih. The next one is either or. What is either or? Baik. Either or itu jika bukan. Jika bukan. Ya, jika bukan either. Ya. Either jika bukan berarti gitu guys. Or bermakna berarti. Jika bukan berarti gitu guys. Kurang N. Jika oh iya guys. Jika bukan berarti gitu guys ya. Neither nor berarti apa guys? Tidak. Ini tidak negatif ya guys ya. Baik tidak gitu guys ya. Baik tidak itu gitu. Baik tidak apa ya guys ya. Baik tidak maupun tidak. Maupun tidak. Kalau either or itu salah satu dipakai ya guys ya. Dari dua pilihan salah satu dipakai, dipilih. Kalau neither nor dua-duanya nggak dipakai, dua-duanya nggak dipilih gitu. Nanti ada contohnya juga kok guys. Baik tidak maupun tidak. Not but berarti apa guys? Tidak tetapi. Tidak tetapi atau bukan juga boleh nih guys ya. Tidak tetapi ya. Tidak ini saya tidak suka ini tetapi suka yang itu gitu contohnya nanti. Tidak tetapi. And that is not only but also yang paling terkenal nih. Jika tidak hanya tetapi tidak hanya tetapi juga. Alright, good job everyone. Tidak hanya tetapi juga. Tetapi juga. Good job. Wait. Jadi guys ya, ini adalah yang namanya correlative conjunction. Ada both and
Whether or, either or, neither nor, not but, not only but also. Oke guys ya, teman-teman. Langsung ke contohnya guys, biar lebih mudah memahami. Yang sering banget teman-teman itu susah banget ya guys, itu ada dua ini guys. Ada dua nih. Berpikir tandai nih guys ya. Berpikir tandai warna merah nih. Ini sering banget orang-orang itu bingung memakai either or sama neither nor. Gitu guys ya. Oke, kita bahas itu dulu ya guys ya. Either or, ini ada nih. Either tadi artinya apa guys? Either? What is either? Jika bukan Jika bukan or atau berarti gitu guys ya. Artinya ini Bro Vicky kasih tadi jika bukan gitu cara mengartikannya ya. You can say jika bukan berarti gitu guys ya. Ornya bukan tetapi ya. Teman-teman or itu kan atau gitu guys. Tapi teman-teman lebih enaknya pakai berarti gitu guys. Sebenarnya teman-teman boleh kok mengartikan itu. Tapi Bro Vicky suka pakai berarti untuk memudahkan memahami aja. I want either the pink sofa or the purple one. Berarti gimana guys artinya? Saya ingin jika bukan sofa berwarna pink, berarti yang berwarna ungu. Gitu guys. Dari dua pilihan sofa pink dan ungu, itu dipilih salah satu guys. You know, I want either the pink sofa or the purple one. Saya ingin jika bukan warna pink, sofa warna pink, berarti warna ungu. Salah satu dipilih, diambil. Kalimatnya itu pasti bentuknya positive sentence, teman-teman. Nggak boleh di kalimat negatif. Meskipun maknanya jika bukan ya, tapi secara kalimat itu bentuknya negatif. Kita nggak boleh I don't want either or no. It must be only positive sentence. Gitu ya. Kalau teman-teman pakai neither nor, itu kebalikannya. Neither dan nor. Neither pasti diikuti nor ya guys ya. Karena neither itu no either. Not either. Ya guys ya. Kayak never, not ever. Tuh. Neither nor. Tadi artinya apa guys kalau kita artikan tadi? Baik Neither. tidak. Baik tidak. Iya, baik tidak. Baik tidak nih ya. Baik tidak. Oh my god. Oke. Baik tidak. Nor artinya dan tidak maupun tidak maupun tidak maupun tidak gitu. So you want to say this one everyone. For example, why do you want to visit neither Ireland or Scotland? Artinya apa berarti? Kenapa kamu ingin mengunjungi baik tidak Irlandia maupun tidak Skotlandia? Berarti dua-duanya tidak dipilih. Gitu guys. You got it? Aman ya teman-teman? Alright? Aman ya? Di sini kalimatnya juga harus negatif kalau ini guys. Kalau ini harus negatif ya kalimatnya. Karena pada asalnya itu guys, why do not you want to visit either? Karena neither itu kan not either guys. Di kalimatnya negatif. You got it everyone ya? Teman-teman bisa ya untuk bedanya either or sama neither nor? Aman? Alright? Alright, so good. Lanjut dulu nih guys, yang lainnya ini lebih mudah kalau ini guys. Oke, yang bingungan cuma itu ya. Coba kita dulu yang ini nih. I'll study both English, literature, and art history. Artinya apa nih berarti? Saya akan belajar duanya. English, literature, dan sejarah. Seni sejarah. Oke, this one. Oke guys, this one. Both diikuti sama N. I didn't know whether you would want milk or cream. Whether sama or. Artinya apa berarti guys? Saya tidak tahu jika kamu ingin milk, susu atau cream. So I grab it. Ya udah, jadi saya mengambilnya dua-duanya. Saya mengambil gitu, dua-duanya. Iya, gitu guys. Alright, bisa ya. Ada lagi nih. I took not only the pink sofa, but also the Tiffany lamp.
Saya mengambil Saya mengambil tidak hanya tidak hanya sofa sofa pink, tetapi tetapi juga lampu lampu Tiffany. Tiffany. That's right. Not only, but also. And the next, not the cheeseburger for me, but definitely the fries. Tidak Tidak hanya hanya cheeseburger, tidak burger keju untukku, tetapi tetapi tentu tentu saja saja kentang goreng. goreng. That's a great everyone. Not but. Itu sudah pasangannya gitu guys ya. You got it everyone? Bisa teman-teman ya? Untuk ini, this is correlative conjunction everyone. So we have learned from the first dari coordinating conjunction, subordinating conjunction, and the last is correlative conjunction. Di sini ada yang masih belum paham nggak nih guys? Coba nih, all the rest nih. Sorry, I'm still outside bro. Oh, it's okay si Sylvie. Sorry, bring late bro. Oh, okay bro Abrar. Correlative conjunction kalau dibuat kalimat tanya gimana bro Fik? That's the same kayak ini correlative conjunction bro. Why do you want? Contohnya kayak gini. Why do you want to visit neither Ireland nor Scotland? Ini pertanyaan nih. Gitu guys. Okay. This one. Ya kan iya sih teman-teman boleh kok dibuat kalimat tanya, kalimat tanya ya. Menggunakan ini boleh. You can just make it by yourself. Kayak contohnya ini. Why do you want to visit neither Ireland or Scotland? Kenapa kamu ingin mengunjungi baik tidak Ireland maupun tidak Scotland? Yes, one. Boleh seperti itu. Oke. Kenapa kamu mengambil tidak hanya sofa pink, tetapi juga Tiffany lamp juga boleh. Why do you take not only the pink sofa, but also the Tiffany lamp? Boleh seperti itu, Bro Anggoro. Aman ya? Oke? Semuanya udah bisa ya, teman-teman? This is the question. This is our topic, guys, especially untuk membuat conjunction. Ada 3 jenis, teman-teman. Semuanya udah bisa, teman-teman ya. Just can't use it, teman-teman. Teman-teman dipakai aja ya kesalahan teman-teman. Jadi jangan bingung banget. No, just use it for your speaking. Nanti juga ngikut sendiri, teman-teman. Lupa-lupa lagi, dibuka lagi catatannya. Oh, kayak gini. Ya udah, this one. So, dibiasakan, guys. Oke? Use it. Karena kita itu di kelas belajar teorinya, kita praktis selain di luar kelas, kita praktis terus gitu, guys. Alright, everyone. This is everyone. Oke, guys. Bahkan contoh penggunaan either dan neither. Ini, either neither ini, sis. Either sama neither. Dua tadi nih yang Bro Vicky tandai tadi, sis. I want either the pink sofa or the purple one. Saya ingin, jika bukan pink sofa, berarti purple one, warna ungu. Dipilih salah satu, gitu guys ya. Tetap dipilih salah satu, kalimatnya bentuknya positif. Kalau neither nor itu bentuknya negatif, bermakna why do you want to visit neither Ireland nor Scotland? Kenapa kamu ingin mengunjungi baik tidak Irlandia maupun tidak Skotlandia? Gitu. Oke, Sisania. Aman ya, Sisania? Halo? Alright. Isi tanya Bro Vic, the page can be download sama the page can download itu yang benar. The page can, mau bilang ini, mau bilang you wanna say gambar bisa di-download gitu ya. Itu kalimat pasif berarti menggunakan be ya. The picture can be downloaded. Gitu guys. Harus pakai be. Kayak kamu bisa dicintai. Berarti gimana guys? You can be. You can be loved. Verb 3 ya, loved gitu. You can be loved. Yang artinya Fungsinya pasif. be itu untuk kata sambung gitu. No. Bro. Be itu to be, sis. Be itu to be. Oh, to be. To Oh. be. Kalau kalimatnya pasif, kita harus menggunakan to be. Dan diikuti verb 3. The page can be downloaded. Itu artinya gambar bisa di-download. Kalau the page can download, gambar mendownload gitu. Gambar bisa mendownload gitu artinya. Oke. Itu kalimat yang kedua, page can download itu kalimat aktif. Artinya mendownload. Kalau can be downloaded, verb 3 itu di-download. Terdownload gitu. Pasif. Oke, Sisiani? Namanya.
Oh, oke. Thank Alright, you. sure. Kayak tadi guys, you can be loved. Kamu bisa dicintai. Kalau you can love, kamu bisa mencintai. Beda kan guys? Mencintai. Oh, Iya. oke. That's gonna be different. Oke, teman-teman udah bisa semua ya? Oke. Teman-teman bisa membuat kalimat sendiri. Just try to create your sentence. Kalau kita belajar grammar supaya cepat nempel, ingat itu teman-teman membuat contoh sendiri. Membuat contoh ditulis sendiri. Itu cepat banget daripada kita cuma membayangin aja gitu guys ya. Oke. Kalau praktis untuk menulis ya untuk mendalami grammar itu harus menulis sebuah kalimat ditulis pakai tangan. Nanti pasti udah tahu, oh ini salahnya, oh ini gimana perubahannya. You can practice it everyone. Itu ya teman-teman. Goal kita itu speaking teman-teman, nggak terlalu mendalami cara menjawab pertanyaan ya. This is English, makanya grammar for speaking. Oke teman-teman. Oke guys, I think that's gonna be enough for today. This is our topic everyone. And the next one, it's time for you to practice on breakout room. And you can just talk about this topic everyone. Topiknya Bro Vicky ini ya, kirim tadi di grup kelas, teman-teman bisa diskusi. Just choose the question that you want to talk about. Like this question everyone, like you want to say, what is the first thing you notice about the person? Teman-teman pertama kali nih guys ketemu orang itu yang ditandai apanya sih guys? Right. What do the clothes someone wears say about the person? And the other question that you can use, teman-teman boleh dipilih ya, yang seru yang mana, and practice it everyone. Okay, how many people here? So I want to make it. Oh sure, Bro Rahmat, that's okay. See you tomorrow, Bro. Thank you for coming. Nih guys, Bro Vicky bakal buat 6 nih. Nanti 4-4 ya, ada 3 nanti guys, ada yang 3 juga. 1, 2, 3, go. Let's go everyone. Good luck and see you there. Sure, you guys, welcome back to the main room and thank you so much for practicing today. That was nice and a great conversation. And I would like to ask one of you guys to practice and to do the 1 minute challenge. And for today, it must be Rojo Brown. Rojo Brown, I would like to. Why is it supposed to be me, bro? Yes. I didn't Hey, talk anything. you bro, like, what? never do that in this What? level. I was Yeah. like a couple months ago. Like, Ayo Jobron, ayo Jobron. You Rojo can. Brown, come on, you can do it. Okay. Bro, Kata-kata I hari ini, did that bro, ya like a bisa. couple months ago, bro. But you Rojo know Brown, what? I'm gonna do 1 it minute again, bro. challenge, okay? I give you I'm more gonna do it than again. Okay, 10 go. minutes. 10 minutes. Okay, All right. I'm gonna do it again, bro. It's actually Only 1 minute is enough, yeah. I'll do Rojo it. Brown, It's only 1 1, minute. 2, 3, go. Time is yours, bro. So you know, guys. So I was talking about like cryptocurrency with Bro after So it was fun, So he asked me to bro. So Why you like, bring my name, bro? yeah, because you were asking me that, right? So yeah, I've told you, bro. Like you were asking me like, so do you do anything, like anything vital now? Yeah, well, I'm trying to learn the cryptocurrency now, like I'm investing to cryptocurrency as well, and and I hope I hope guys I'll be able to I'll be able to pull off anything new from this thing, because I would like to learn anything new in this life though, but actually I'm afraid, like I'm afraid I'll do like I'll make a lot of mistakes, but I'll just do it, bro. Like you only live once, so you're gonna have to do anything new. You're gonna have to take some risks. So yeah, I guess Oh, great. that's how Well you done. that's how you will be able to improve. You're gonna have Sure. to make a lot of mistakes and try something new in your life. That's it, bro. Oh, Adios. sure. Wow, that's a lovely word. Thank you so much, bro, Joe Brown. That's a great topic, guys, here to talk about, especially for you, Bro Joe Brown, Bro Abra, and his Arjun. Yeah, so great, guys. I Yeah. would like to give you the feedback here, and if you want to create a sentence, especially you want to say this, saya ingin nih guys, saya ingin ganteng gitu. Bahasa Inggrisnya gimana sih guys? I wanna be handsome. Ya, so guys, I want teman-teman harus bilang pretty. gini. I want, nih guys ya, to be. Ini diikuti yang namanya adjective.
atau adverb juga boleh di sini. Contohnya tadi, I wanna be handsome. Kita nggak boleh bilang I wanna be, I want to be. Tiba-tiba nggak ada be-nya. I want to handsome. I want to beautiful. I want to pretty. No, we must put be. Be itu dari kata become gitu guys ya. So asalnya itu I want to become handsome. But you use be di sini guys ya. I want to be a handsome. Sama teman-teman bilang di sini saya ingin di sini. So I want gimana? I wanna be here. I wanna be here. Kita nggak boleh bilang langsung I want to here. No, we must put that. Karena basically apapun kalimatnya guys ya, ketika ada verb kata kerja ya guys ya, kata kerja ketemu sama adjektif sama adverb, kita ditambah kata to sama be gitu guys. Oke. Contohnya teman-teman, saya butuh saya butuh what is it? Saya butuh bahagia. Saya butuh bahagia. How do you say it in English? I need to be happy. Yeah, I need to be happy. Need itu adalah verb, happy itu adjective. Kita harus pakai to be. You know, right? Okay, everyone. Tapi beda lagi kalau verb sama verb. Saya ingin makan. Berarti kita nggak perlu want to be. We just put to, only to. So I want To eat. I want to eat. Only that's what. Kalau ini di sini guys. Wait a moment. Di sini kita ada want, verb, dan eat juga verb. Kita nggak perlu I want to be eat. I want to eat. Only that's one. Verb beda ya. Verb adjektif diikuti to and be. Verb sama verb diikuti to aja. Nanti ada kalanya ketika ada dua verb seperti ini, teman-teman kita diikuti join. Kita akan belajar juga minggu depan ya guys ya. Right. So we will learn this as well. So for example, saya berhenti mencintaimu. So how do you say it in English? I stop loving you. I stop loving you. Nah, this is his Bro, can you talk Jaren. something else, bro? Kenapa Bro Jubran? Yeah, can you just talk? Oh, alright. So you want to say this one? Saya, okay. Saya berhenti memanggilmu. So how do you say it in English? Okay, that's I better. stop calling you. Iya, I stop calling you. Itu, right? Ada kalanya diikuti to infinitive, ada kalanya gerund yang kita akan pelajari minggu depan. Kalau ada dua verb dalam satu kalimat gitu guys ya. You got it? Okay. Seperti itu guys, I think that's gonna be the for feedback today, and I think it's gonna be okay. I just keep it up. Ingat guys, we learn here in a class, we just learn about the theory, okay? And we practice our English. Yeah, we practice on breakout room, but you still need more time to practice. Just find the time to always practice your English if you have free time. Like I said, just 1 hour, maybe 30 minutes to practice the English, not only just in this class, okay? Okay guys, I think that's gonna be enough for today. And the word of the day, kata-kata hari ini. Guys, anyone wants to give it? The word of the day. Oh, okay. Sis Ajeng udah siap-siap nih kayaknya nih. Alright. Sis Ajeng. 1, 2, 3, go. Kata-kata hari ini Sis Ajeng. Gak apa-apa gak punya ayang. Yang penting masih punya Allah yang Maha Penyayang. Asik. Positive vibes aja, positive vibes. Alright, so great everyone. That's lovely. Okay guys, ini Bro Joban mana nih Bro Joban? Bro Joban udah kembali nih. Alright. Okay guys, I think Hilang that's gonna be enough. Yeah, that's okay guys. We will meet again tomorrow everyone. Thank you so much guys. And the last I said speaking partner. We are the best partner. Password guys. Keep Bye smiling. bye everyone. See you tomorrow. Goodbye. Bye bye. Good night. Thank you. Good night.